हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 षष्ठ श्रेणीर समस्त पिलामानंकु शुभेच्छा शुभकामना। आज तुम गणित प्रकाश बहिर प्रथम विषयटी बा प्रथम अध्याय आरंभ करिबा। गणित रे संरचना एठारे गणित प्रकाश जो बहिटी ना दिया है नूतन बहिटी अच्छी ताले एठारे गणित रे संरचना ताले गणित कौन से विषय किसी धारणा दिखाई तुम निश्चिंत पूर्व जानी तेरे मन दे भिडियोटी देख पाठपढ़ारे मन देव समय नष्ट करना पितामाता कथा मानव शिक्षक कथा मानव गुरु गुरुजन कथा मानव तेबे जाई पाठ हेब। तेबे लक्ष्य कर आरंभ करिबा। गणित कौन ताले साधारण भाव गणित होउची संरचना गुड़ी को खोजिबा एवं सेही संरचना गुड़ी को काहेकि एहीपरि होइथांती ताहाकू बुझाइबा। एही सबु संरचना प्रकृत रे आम चारिपाखरे देखा जाय थाए, जेपरि घरे विद्यालय रे एवं सूर्य चंद्र तारांग गति इत्यादि रे। ताले आमे देखुथिबा ओ करुथिबा प्रत्येक कार्य रे बजाररू जिनिस किनिबा एवं रोषेई करिबा, खेलिबा बेले बॉल को फिंगिबा, पाणीपागर थिबा संरचना को बुझिबा और प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार करिबा बेले एही संरचना गुड़ी को लक्ष्य करा जाय थाए। संरचना गुड़ी को खोजिबा एवं सेगुड़ी को वर्णना करिबा एक मजालिया एवं सृजनशील कार्य। एही कारणरू गणितज्ञ माने गणित को उभय कला और विज्ञान भावे अभिहित करिथांती। आशा करा जाए यही श्रेणी रे तुमे गाणितिक संरचना गुड़ी को खोजी बाहर करिवो एवं सेगुड़ी को बुझिबारे थिबा सृजनशीलता एवं कलात्मक धारणा को लक्ष्य करने को सुजोग पाइबो। ताले यह ध्यान रखिबा जरूरी जे गणितर लक्ष्य केवल संरचना गुड़ी को चिन्हिबा नुहे बरं सेगुड़िक काहींकी अच्छी ताहाकू बुझाइबा गुरुत्वपूर्ण। ताले संरचना गुड़िक जो परिस्थिति रे व्यवहार करा जाय थाए ताहाठारु अधिक व्यापक परिस्थिति रे सेगुड़िकर प्रयोग करा जाय थाए, जहा मानविकता को आगकू बढ़ाइबारे साहाय्य करि थाए। तुमे तो पूर्व जानिथिबो श्रेणी रे केते जन पिला अछ, श्रेणी रे पुओ पिला केते झियो पिला केते याकू गणिबा जहाँकि तुमरो धारणा गणितर थिबो। ताले उदाहरण स्वरूप पिला मान देखो तारा ग्रह एवं सेमानंक उपग्रह गुड़िकर गतिविधि रे थिबा संरचना गुड़ी को बुझी माध्याकर्षण तत्व आविष्कार करने को मानव समाज सक्षम हैला, जहा आमको महाकाश को निजस्व उपग्रह उत्क्षेपण करिबारे एवं चंद्र मंगल ग्रह को रॉकेट पठाइबारे साहाय्य होई परिला। ताले माध्याकर्षण बल जानि पारले एई संरचना द्वारा एवं महाकाश को निजस्व उपग्रह जहा द्वारा कि आमे जो मोबाइल कंप्यूटर ये सब आमे चलाउछंती बा सैटेलाइट माध्यम जहाकू कृत्रिम उपग्रह कहा जाए। सेही भली हजार हजार उदाहरण अच्छी जेपरी जीन र संरचना गुड़ी को बुझा द्वारा अनेक रोगर चिन्हट करा जाय पारुछि एवं आरोग्य हेबारे साहाय्य करुछि। एगुड़ी तुम जानिया पई दिया तुम तो निश्चिंत को पूर्व जानिथिबो। तेबे आस बुझिबा। एक नंबर अच्छी तुम्हें यहीपरि अन्य उदाहरण विषय चिंता कर जोठारे गणित आमको दैनंदिन जीवन रे साहाय्य करिथाए, जहाँकि केउं समय गणित आमको केउंथरे साहाय्य करुछि दुकान रू परिवापत्र किंबा सौदा आनिबा बेले, बही किनिबा बेले, क्लास रे केते पिला आसीचंती केते पिला आसी नांती जहाँकि आमको गणिकी आम जानि पारंती, जहाँद्वारा कि आमको हेटारे गणित साहाय्य करुछि कि नहीं। तेणुकरी समय गणना करिबा, विभिन्न माप विषय रे गणना करिबा, केते आय केते होउची व्यय केते होउची ताको आमे जानि परिबा। तापर 2 नंबर देख गणित किपरि गणित किपरि मानविकता को आग को बढ़ाइबारे साहाय्य करे। लक्ष्य कर तुमे विज्ञान रो परीक्षण आमर अर्थनीति गणतंत्र चलाइबा ओ गणतंत्र चलाइबा, पोल घर किंबा अन्यान्य जटिल गृह निर्माण, टीवी मोबाइल कंप्यूटर साइकेल रेलगाड़ी मोटर कार उड़ाजहाज कैलेंडर घंटा इत्यादि तैयारी करिबा सह संपृक्त उदाहरण गुड़िक विषय चिंता करिबा। ताले गृह निर्माण क्षेत्र रे
ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ପୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ ହିସାବପତ୍ର ହେବ, କେତେ ରଡ଼ ଆସିବ, କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ହେଲା କି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଣିତ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1.2ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂରଚନା। ଗଣିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ସଂରଚନା ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 0, 1, 2, 3, 4 ... ଏହିପରି ଅସରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଣିତର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିପାରେ। ତ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା, ଯାହାକୁ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରଣୀ 1ରେ ଗଣିତର କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ এই ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5 ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 0 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 0, 1, 2, 3, 4 ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅସରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ 0 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସାରଣୀ 1ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ସାରଣୀ 1ରେ ଦିଆହେଇଛି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି 1 1 1 1 1 1 1 ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1। ତାପରେ 1 2 3 4 5 6 7 ... ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 1 3 5 7 9 11 13 ... ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 1 3 5 7 9 11 13 ଏପରି ... ଦିଆଯାଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 2 4 6 8 10 12 14 ... ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ 1 3 6 10 15 21 28 ... ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 1 4 9 16 25 36 49 ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। 1 8 27 64 125 216 ... ଦିଆଯାଇଛି ଘନ ସଂଖ୍ୟା। 1 2 3 5 8 1 21 ... ଦିଆଯାଇଛି ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 1 2 4 8 16 32 64 ... ଦିଆଯାଇଛି 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। 1 3 9 27 81 243 729 ... ଦିଆଯାଇଛି 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଆସ ବୁଝିବା, ତଳେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ। କିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆସ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମରେ ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛ କି? ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛ କି ନା ନାହିଁ? ଚିହ୍ନଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ କିପରି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ 1 ସାରଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? 1 1 1 ଏହିପରି ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ 1 ହେବ। 1 2 3 4 5 6 7 ଏପରି ଥିଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଓ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ପରେ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମଟି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟିକୁ। ତେବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ ଏଠି 1 1 ଅଛି, ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ 1। ତାହେଲେ 1 1 1 3ଟା 1 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 1 2 3 4 5 6 7 ଦିଆଯାଇଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ତାପରେ 1 1 ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ 7 8 9 10 ... ଦେଇପାରିବ, ଦେଇଦେବ। ସେହିପରି 1 3 5 7 9 11 13, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି 15 17 19।
ତାପରେ 2 4 6 8 10 12 14 ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆସିବ 16 18 20 ଏହିପରି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ 1 ତାପରେ 3 3 ପରେ 3 ବଢ଼ିଲା ହେଲା 6 ତାପରେ 6 ପରେ 4 ବଢ଼ିଲା 6 4 10 ତାପରେ 10 ରେ 5 ବଢ଼ିବ 10 5 15 15 ପରେ 6 ବଢ଼ିବ କାରଣ 5 ବଢ଼ିଲା ପରେ 6 ବଢ଼ିବ 15 6 21 21 ପରେ 7 ବଢ଼ିଲେ 28 28 ପରେ 8 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 36 36 ପରେ 9 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 45 ତାପରେ 10 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 55 ହେବ ତାପରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଲା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ତାପରେ 4 4 ହେଲା 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 36 7 49 8 8 64 9 81 10 10 100 ତାହେଲେ ତିନୋଟି କହିଛି। ସେହିପରି ତାପରେ 11 11 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 121 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଘନ ସଂଖ୍ୟା 1 8 27 64 125 216 ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 ର ଘନ 1ଟାକୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 1 ହେବ। ସେହିପରି ତାପରେ 2ଟାକୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 8 ହେବ। 3ଟାକୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 27 3 3 9 9 3 27 ସେହିପରି 4କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 4 4 16 16 64 ତାହେଲେ 125 ସେହିପରି 5ର ଘନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ବା 5 5 25 5 125 ତାପରେ 6 6 36 36 ହେଲା 216 ଏହିପରି ଭାବରେ 7 7 49 49 343 ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଣିକି ତିନୋଟି ଲେଖିଦେବ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଯାହାକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 1 2 3 5 8 1 21 ତାପରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତିନୋଟି ବାହାର କରିବା କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 2 2 ପରେ 3 ତାହେଲେ 3 2 ଏଠି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ତାହେଲେ 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ 13 8 5 ହେଇଯିବ 13 ତାପରେ 13 ଏଠି କେତେ ହେଲା 8 5 13 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 13 8 କେତେ ହେବ 21 ତାହେଲେ 21 13 କେତେ ହେଲା 34 ତାହେଲେ 34 21 ମିଶାଇ ଦେବ ହେଇଯିବ 55 55 34 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 89 ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୋଗ କରି ବଢ଼ି 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 ଚାଲିବ ଯାହାକି ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 ତାପରେ 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 2 ଗୁଣ 512 ତାର 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ସେପରି 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 1 3 9 27 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି 1 3 ତାହେଲେ 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 ରେ 3 ଗୁଣ 243 243 ରେ 3 ଗୁଣ ଦେଲେ 729 729 ରେ 3 ଗୁଣ ଦେବ 2187 2187 ରେ 3 ଗୁଣ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 6561 6561 ରେ 3 ଗୁଣ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 19863 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବ ଏହିପରି 3 3 ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲିବ। ମନେ ହେଲା କି ଯାହାକି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ଖାତାଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 1.3 ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ତ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ। ଗାଣିତିକ ସଂରଚନା ଓ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସ ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ 7ଟି କ୍ରମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସାରଣୀ 2 କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ସାରଣୀ 1ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗାଣିତିକ ସଂରଚନା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି 1 ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି 1 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି 1 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି 1 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି 1 ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ 1 ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଚିତ୍ର କରିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 1 2 3 4 5 ଦିଆଥିଲା ଚିତ୍ର କିପରି କରିବ
प्रथम गोटे बिंदु तापर 2 रो 2टा बिंदु 3 रो 3टा बिंदु 4 रो 4टा बिंदु 5 रो 5टा बिंदु गणन संख्या दिया तापर अजुग्म संख्या दिया लक्ष्य कर 1 रो गोटे बिंदु 3 रो 3टा बिंदु 5 रो 5टा बिंदु 7 रो 7टा बिंदु 9 रो 9टा बिंदु सेपरी जुग्म संख्या तो जुग्म संख्या लक्ष्य कर 2 तापर 4 4टा बिंदु होईची एठी 6 हला 6टा बिंदु 8 हला 8टा बिंदु 10 हला 10टा बिंदु जाकी जुग्म संख्या सेपरी त्रिकोणीय संख्या लक्ष्य कर बिंदु गुड़िक सब 3टा कोण पुणी सजा होईची बा त्रिभुज पुणी सजा होईची ताले 1 तापर हला 3टा बिंदु को नहीं हला कोण 3 हला सेपरी 6टा बिंदु नहीं कि त्रिभुज कराई त्रिकोणीय कराई ताले एठारे 10 को नहीं 10टा बिंदु दिहला पर त्रिभुज होईची बा त्रिकोणीय होईची सेपरी 15 नेला पर त्रिकोणीय कराई 15टा बिंदु को नहीं ताले सेपरी वर्ग संख्या लक्ष्य कर वर्ग संख्या 1 तापर 4 ताले एठी 2 2 4 3 3 9 3 एपटे 3 एपटे 16 जो अच्छी लक्ष्य कर ये 4 ये 4 एपटे 4 एपटे 4 तार केते हला 16 होगा ताले वर्ग चित्र पुणी देखा कि ना वर्ग संख्या कहजिव तेणुक 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 प्रति धाड़ी 5 लेखा बिंदु देदेव जहाँकि गोटे वर्ग चित्र पुणी दृश्यमान हे तुम देखिपर तापर घन संख्या लक्ष्य कर 1 अच्छी घन संख्या ये 2 2 4 4 2 8 ताले ये लक्ष्य कर 8टी घर अच्छी सेपरी 27 3 3 9 9 3 27 ताले 3 एपटे 3 एपटे 3 एपटे 3 सब 3 दिन 3 दिन है 27 हम घन संख्या जहाँकि तार उच्चता बा मोटे अच्छी सेपरी 64 64 4 16 64 ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेपरी केतरा अच्छी 3टा अच्छी एठारे ताले 4 16 16 64 सेपरी 5 ये 5टी घर लक्ष्य कर चित्र रे घन संख्या जहाँकि 5 5 25 25 5 125 एपटे 5 एपटे 5 एपटे 5 एपटे 5 ये भी 5 5 5 एपटे 5 यहीपरी भाव कले घन संख्या तुम्हें पाइपर जहाँकि चित्रित करने कहला जहाँकि चित्रित को देखापी तुमको कहला चित्र उपस्थापना कराई परवर्ती प्रश्न आसो यहीपरी भाव में सुंदर भाव में खातार जहाँद्वारा कि संख्यार संरचना गुड़िक तुम्हें जापर तेरे परवर्ती भिडियो रे आस बुझा जो पृष्ठा 5 अच्छी समाधान करवा यदि भिडियोटी भल लगी तेज लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब करिया भूलियोनी सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन को पुश करदेव जहाँद्वारा तुम प्रथमे नोटिफिकेशन पाइपर तेरे रोची जय जगन्नाथ।